ufufuko wa mwana wako. Kwa huruma yako ujalie mtumishi wako Baba Sylvain Serebundo kufunguliwa vifungo vya mauti na kupokelewa katika shirika la wateule wako, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Tuishi katika matumaini ya kuwa milele pamoja na Yesu. Somo katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma sura ya 8 kusomea mstari wa 31 mpaka 39. Mwendo wa saa 2 nao walikuwa wakizungumza juu ya mambo yale yote yaliyotukia. Basi katika kusumuliana na kubishana kwao, Yesu mwenyewe akawachongea akafuatana nao, lakini macho yao yalizuia wasiweze kumtambua. Yesu akawaambia, maneno gani haya mnayosemezana hivi katika kutembea? Nao wakasimama wamekunjika uso. Mmoja wao jina lake Kleofa akamjibu hivi, ati wewe peke? Akawauliza, mambo gani? Wakamjibu, yale ya Yesu wa Nazareti. Alikuwa mtu nabii mwenye uwezo lakini zaidi ya hayo yote, sasa ni siku 3 tangu mambo hayo yaliyotukia. Tena wanawake wengine wa kwetu wametushutusha, walikuwako kaburini asubuhi na mapema, wasipokutwa mwili wake, wakaja wakasema ya kama hata malaika wamewatokea. Na kwa vile wa Bwana amani, furaha, amani. Kwanza alikufa, anafufuka na anatupatia yeye mfano kusema nasi tuendelee kumtumainia yeye, kwa sababu siku ya mwisho tutaonana. Tuko katika dunia hii, sisi wote tuko wapita njia, hakuna mtu atakuya akasema yuko milele. Kila mmoja, kila mtu yuko na siku yake ile Mungu ashakumtayarishia ya kuita kwake. Lakini leo tunakusanyika juu kumwombea Baba Sylvain au vile vile muombezi wa maisha yetu, kwani yeye anatutangulia katika nyumba ya Baba kuendelea kusakamili. Kumbe hakuna kile kitatutenga na mapendo yake. Amani, furaha, amani ni matumaini yenyewe Paulo mtume anawaambia wa Korinto wakuye nayo. Paulo mtume anawaandikia wa Korinto, maandiko matakatifu tunaisoma, tunaisoma hii magharibi, inatuangalia na tuelekea vile vile na sisi. Ni kwa siku tunaanza kushotana bilole, tunakuwa nasema no hivi na hivi na hivi. Kwa sababu kama jambo fulani linatupata katika maisha yetu, Mungu anapenda kuona imani yetu inafikia wapi. Mapendo yetu kwa ajili yake ni mapendo gani? Esko ni kifo au ni mambo fulani tunapata mjamaa itatutupia Mungu mkongo na tunakuwa nenda tafuta masolution rapide. Tunajua kusema Bwana wetu Yesu Kristo yeye alitikia kufa, alitika mateso vile vile katika maisha yake. Na mateso ilikuwa mateso ya kumpembeni ya watu waione, lakini yale mateso watu kukosa kufikiri kushika maandiko matakatifu alikuwa anawaeleza. Amani, furaha, amani. Na polepole anawaambia sema Mungu wajinga tunakosa imani. Na wao wanamtambua kusema kweli ni Masia, na ile alikuwa anasema yametimizwa. Ufufuko ni inaelekea imani na tumaini ya kusema Bwana wetu Yesu Kristo yeye wa kwanza anafufuka. Na mmoja jiulize, jamaa yake naomba misa ni alama ya imani.
nasi vile vile ndio katika nyumba ya Mungu. Au yeye na wewe siku Mungu atakuita utaenda. Maisha yako ya Ukristo unaitayarisha namna gani? Esko ni maisha ya kusema imani yangu misha kumtumainia mpaka Mungu ndani ya maisha yangu. Donc uko Mkristo unapata ubatizo, lakini ya lazima unapasha uendelee kuishi Mkristo na ukufe katika Mkristo. Hapana tunaonaka watu wengine alikuwa Mkristo lakini mambo yanakuwa nguvu. Tunashika sema no, alifariki kwa nyumba kama hivi. Bali alifariki fashi fulani. Donc mapendo yako na Mungu inatenga kwa sababu ya magonjwa fulani, kwa sababu ya tatizo fulani. Ni nini itakutenganisha na Mungu? Yeye wa kwanza shakutupenda. Kwa ajili ya kupata ta promotion mkaji, kwa ajili ya kupata faveur fulani mu dunia au mu societe, banakwambia sema imani yako yeye pembeni unaichika. Lakini siku ya mwisho kwa sababu Mungu yuko maproblemu unapata katika maisha yako, magumu unapata katika maisha yako. Esi una matumaini kama vile Paulo mtume anawaambia wa Korinthi, una matumaini ya kusema Mungu yuko ataniokoa. Pamoja na malaika, pamoja na Baba Silive tunapoombea siku ya leo. Amen. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kibali ya pesa yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo
na askofu wetu Richard Kazadi na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklezia. Umkumbuke mtumishi wako Baba Sylvain Serebungo uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba turumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani ya kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, kama unavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa. Yeah.
Juillet 1995 à Poésie. 30 années se sont écoulées depuis qu'il a quitté ces mondes. Mais son souvenir demeure gravé dans nos cœurs et nos esprits. Il est souvent dit que le temps guérit toutes les blessures. Mais il est également vrai que certaines têtes laissent une empreinte indélébile. Papa Silvano n'était pas seulement un père, un cousin, un ami. Il était un phare de lumière, de sagesse. Denis, Esther, Isabelle, Stéphanie, Joseph et ses petits-fils ne cessent de l'oublier à cause de ses bienfaits et sa passion pour la danse folklorique rwandaise qui ravivait tout le monde pendant la manifestation de Manger des Cuivres. Il savait toujours trouver des bons mots apportant réconfort et enthousiasme à tous ceux qui en avaient besoin. Sa générosité et son altruisme étaient sans limite et il a touché tant de vies dans sa simple présence. Aujourd'hui, alors que ce sont ces valeurs qui continuent de nous unir et de personnes. Nous avons tous des souvenirs précieux avec Papa Silvano. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à nos cœurs. Tu es et tu resteras l'un de nous. Nous te remercions pour tout ce que tu as été et tout ce que tu continues d'être pour nous. Que ton âme repose en paix et que ton souvenir demeure vivant à jamais. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer la vie d'un homme exceptionnel. Ensemble, continuons de faire briller sa lumière dans ces mondes. La famille, nous disons et nous vous remercions. Voilà, ça c'était un mot que l'on m'a dit d'Élise par rapport à notre défunt papa. Et à cet instant, nous allons juste prendre un moment pour que nous puissions encore repenser à la personne qu'il a été. Donc nous allons prendre juste un moment, entre 2 ou 3 minutes, et puis après, nous allons continuer avec la soirée d'aujourd'hui. Si bandugu yake, batoto yake, la bankana yake ya papa marehemu Serubungo Silvano, vile tulisogelea kumwita papa Silvano Serubungo, alikuwa mtu moyo furahisha sana. Fashi yote ile anaanza kwenda, anaanza kupendeza bantu, mtu wa cheko. Hivi tunamkumbuka, tulipefere tupartaje pamoja kaloko kale tukunako, tumkumbuke hata mawazo kule yuko na yeye apikie furaha. C'était un chrétien comme Sylvie Sanguer. Shalom. Voilà un peu ce que vous souciez concernant papa wetu, kambo yetu,
kukaribisha tena rafiki yetu de heureuse mémoire, que son âme repose en paix. Alors pour piquer Mikono, c'est autorisé, il faut le faire. C'est la fête quand même. Toi, mon Kirio. Alors nous allons demander à ce que s'il y a encore un tout mungine monier qu'on avait poussé. Il fut engagé en 1952 à l'UMHK, portant le numéro matricule 18 33 74. Ici, 183 veut dire qu'il a été engagé à Kayove, Gisenyi. Il passa une année de stage à Gatumba, site minier au Rwanda. Avant de débarquer en 1953, célibataire au Katanga, arrivé au Katanga, il avait été installé à Lukuni, dans le camp de l'UMHK, pour la loin du village Kawama vers le camp militaire de Kimbembe. Il fut transformé et transféré à Musonoy et travaillé à la carrière de Kamoto. Il prendra son premier congé en 1956 et ira au Rwanda se marier à sa femme Maman Severina. À Musonoy, il travaillait dans la mine à ciel ouvert de Kamoto. Et c'est sur sa propre demande qu'il fut affecté en 1962 pour Kapata, au quartier B3, A1, A3, puis finalement au quartier B4. Avenue des Découpeurs, numéro 10, derrière l'ancienne maison de Kiro. Au quartier A1, il a eu comme voisin en face, Feu Mwalimu Gelaz, Mozwa, et voisin de derrière, c'est Feu Venance Kazembe, qui représentait autorité. Plus tard, Feu Venance Kazembe fut chef coutumier de Kolwezi. En 1967, Papa Seribungo Silva, car à l'époque, la salle de fête de Kapata n'avait pas encore été construite. Papa Seribungo Silvano fut surtout connu dans le fête annuel de Mangeurs de Cuivre, où il aimait le groupe de tambourins un top de la Jekamine. Voici en bref la vie de Papa Seribungo Silvano sur son passage sur cette terre des hommes qu'il quitta dans la matinée du 27 1995 à l'hôpital de la Jekamine à Kolwezi suite à une maladie de courte durée. Il a derrière lui sa veuve Maman Severina et ses enfants Thérèse, Denis, Esther, Isabelle, Stéphanie et José, et ses petits-enfants. En bref, voici plus ou moins un résumé de la biographie de Feu Papa Seribungo Silvano, quand un père très honnête, juste, aimable et surtout trop généreux. On peut aussi laisser les autres qui l'ont connu donner leur témoignage sur lui. Merci. Et vous pouvez nous rendre service en lisant ces biographies au nom de toute la famille. Merci pour ces services que vous nous rendez. Merci. Kama mnarudia mkapata shitu mkapata kama shibote kama shibote tafikia wapi shitu bakia huko karibu kwetu. Merci beaucoup. Kabusuru alikuwa na mkana yake moya jina yake ni Ibera na Yesu akamwita Ibera akamwita Iberi na kwa kana ume hapa kwetu ndikana ume kariberi na kuka takanya
msuru. Alinichunga, c'est la vérité. Papa, hapana ni riberi. Ndio témoignage niko nayo kwa shule ya leo, watoto acha bakisabwaki. Das Teresa, das Stephanie, bote beko kula batusabwe na shitu sisabwale mkapata. Mofo. Bibi yake atamuita Mwa Teresia. Mwa Teresia kama anapiga mungoyo, anaenda kushishita, atenda na kutafuria mumbe ya yusa kibui. Atabeba na wakuletea, anaanza kusema pale bibi, Mwa Teresia acha choyo. Au tatoka bila kuria hata kilasi. Atabonesha Mwa Teresia mtungu mungo wishimbo. Tosha bishimbo ukamulia bantu akulie. Atatosha bishimbo anakupatia unakulia. Kama mungo vingine vya kumashamba atakufungia kodi. Mwa Teresia alikuwa anazoesha kujisha mbewa kibwao. Kama sema kujishe ye papa atakatana, huyu mtoto yangu. Mwa Teresia umpatie kibwabwa, mbewa kibwabwa na mimi nitakuja kwa libokei. Anatukumbusha témoignage siku ya mingi sana. Hii upendo watoto wanatuonyesha kama shibote tuko nayo tunatota tuki mumaro antuka tutevoleo mzuri sana mwicha kabati. Mwafako sana. L'événement qui se passe aujourd'hui, nous avons fait ça parce que tu es ancien de Kapata à 100%. Une soirée que nous n'aurons pas à honorer par Papa Seribongo. Nous honorons le travail de nos parents. Nos parents ont travaillé très dur. Souvent, quand on a fait ma carrière, ma Bongo, les Baozé, nos parents, avec le papa, Papa Ouva, Papa Monga. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, Papa François, Papa Maïgano, ceux qui sont déjà partis avant, Amini Bacha Kwenda avant Papa Seribongo. Ils ont travaillé très dur. Zamani kwa major de cuivre, transpiquer ngoma, tunacheza mstari, la culture. Qui sont déjà partis dans l'au-delà, nos parents qui ne sont pas présents ici. Donc en tout cas, tu feras, tu vivras une unité. Au-delà de tout, tu feras, tu vas kumbuka, José Daïza, nakule banekala, zoka ni pombe. Zoka ni pombe, ola shue zoka ni. Malheureusement. Donc on a kumbuka, on a furahi, nous devons nous pas na lobby soki kune simba te tika yaka to selanza natondi yo kolo haleluya natondi yo kolo amen amen nabosani shilo isika yo zanga na yembeli yo papa nanga okumama est-ce que tu sais que les acclamations font partie des actions de grâce? Acclame. Mabo, 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 mabo. Yesu libanga nanga kumisama yone
Mimi nafurahi kuona hivi tunakutana kwa upendo, kwa salama. Hii upendo endelee bantu kote shikachike mpaka mfamia Papa Serubugu na mafamii nyingine iendelee. Mimi nashukuru kwa yote. Asante.